Yan. Yo. Let's go, Asel. Yeah. Yeah. Uhuy. Ano, dito ako kukunin sa baba? Dito na, umpisa na. Akin na. Naka-on na. Okay, good. Akin na. Tutukan muna kita. Hindi ko nakikita yung ano eh. Ay shit, namatay. Nawala yung camera. Baliktarin mo na para makuna kita. Ganda oh, habang nagpe-plaris. Ayan. Yan, record mo. Yan lang, okay. Yan. Oh, pindutin ko lang. Akin na, abot mo na sa akin. Pindutin ko lang ha. Ayun, yeah. Okay. Okay. Pag nakapula, hindi naka-on yan. Pag nag-square, on. Ayun, nag-square. Oh yeah, on na. Yeah, on yan. Okay, ayun, may pula sa taas. Teret. Oh, yeah. Yeah. Yes. Masyadong na-excite ah. Tapa, agad doon pa oh. Para marami kang pan-display. Ang tibay naman pala eh. Hindi, mahirap magdalawa eh. Sige na, kunan lang kita. Yeah. Patalon-talon lang ha. Sunod ko pala. Kala ko liliko ka na eh. Hindi mo ko tinabaan. Ang lapit mo na. Diretso pala hinto mo. No? Kaya ayos. Galing nitong ano mo ha. Matibay ito ngayon ha. Mukhang matibay ito ha. Sarap oh. Oh. Yan. Di mo kaagad mailiko ah. Ha? Yeah, ganyan lang. Huwag mong sisikarin. Hayaan mo lang mag-flow. The best. Oh, yeah, ganyan lang oh. Oh. Hayaan mo lang. Hayaan mo yung speed mo adjust. Yun oh. Yun, ganyan. Yan. Yun. Okay na to. Ah. Sarap daw. GoPro, stop recording.